ভালো লাগতেই যা দেখতে তো মাথা হাতা কাটি যায় না দিও একজন এবার না চুল কাটিকে বেকায়দা ঘোটায় না बेखाता है है क्या बार बोलते तो नाती जो बेखाता कटाओ क्या लोग को खसकाव लाई नहीं और अब रखते हैं रे कोई दी ना कि कोई यार कोई एकदम ना आस तो समस्या नहीं चिंता करी मैं खड़ी को दुआ नहीं हवा तो नाड़ा में थी ना क्या है कि ना जो कौन जरी तो आना दो अंदर का देख अंदर गाली सुन खसकाव ला हवे ना भागो बाबा हाफ बाबा डेरा गुड़ काटे পেছনই সব জিরো মারে তো ওরকম করবো ঘাট ঘাট করে তুই ঘাট শোনা করে তো চুল ঘন না তো জীবনে চুল খাওয়া হয় না পাগল নাকি চুল পাতলা থেকে সমস্যা হয় কি দেবো ভর্তি কেমন চুল কাটার দিক